Arjuna Temple is one of the Hindu temple located in the Dieng Plantau in Wonosobo, Central Java. Arjuna the temple is the area. Arjuna Temple is the most well-known snow-casing, a classic Hindu architectural style that's simple yet spiritual, meaningful. It is believed to have been built in the 8 years ancient Mataram kingdom as the place of worship dedicated to Lord Shiva. Today, it stands as silent witness to the glory of the ancient Januaries civilization and remains an important historical and cultural tourist destination in Indonesia. In the Dieng area too, especially around the Arjuna Temple, there are unique traditions such as ruatan rambut anak-anak rambut gimbal and Dieng culture. This tradition reflects the richness of local culture that is still preserved by the community even though it has experienced change in time. Saya hadapnya ke arah sebelah sana, jadi agak sedikit miring. Community around Arjuna Temple complex in Dieng mostly works as farmers, growing vegetables like potatoes and carrots due to the cold climate. They live in close relationship communities with strong cooperation known as gotong royong. The temple area is not only a historical site but also a center for cultural activities and community gatherings. Semuanya berposisi. Arjuna Temple is located on the Dieng Plateau, surrounded by cool and lush natural scenery. The first mountain are Grand Lakes and Lake Morning Mist enhance the serene atmosphere. Around the temple, there are also craters, lakes, and pine forests that enrich in natural calm. Combination of stunning nature and historical value makes Arjuna Temple a unique cultural and natural treasure of Indonesia. Kecepin bendernya, yang lain bisa menyesuaikan sampai. Hello guys, I will explain about the karika. Karika Dieng is a typical fruit from the Dieng Plateau that physically resembles a mini papaya, but has a different taste and aroma. This fruit originates from the Andes Mountains in South America, but thrives in the Dieng area, which has cold temperature and cool air. Karika has yellowish orange flesh, and with a refreshing sweet and sour taste. Because of its unique taste, this fruit is often processed into sweet syrup and typical snack that are a favorite souvenir for tourists. Now, karika is not only a local culinary icon, but also one of the superior products of UMKM in Dieng, which can improve the economy of the surrounding community. Thank you. Adakah produk khusus dalam pembuatan proses khusus? Adakah proses khusus dalam pembuatan karikanya? Kalau proses khusus sebenarnya sih ada mbak. Yang paling penting itu kan prosesnya, yang paling penting itu di pengawetannya juga pasteurisasi. Cuman kalau untuk kandungan misalnya
tantangan itu ya tetap ada, cuman itu kan masih hal umum dipakai untuk di pangan gitu kan. Cuman kalau untuk proses kita yang pakai pasteurisasi itu yang krusialnya di situ, paling pentingnya di situ. Ini buat dipas di atas ini line pertama, layout pertama buat proses. Ini buat dikupas, habis dikupas langsung dicuci, langsung dimasukin ke bensin kan. Nah, ini perebusan. Ya perebusan jamur, perebusan karika juga, cuman yang di sini karika, yang di sana buat jamur. Ya bisa digunakan buat karika juga. Ini pesan ini yang buat jamur yang sudah masuk karika. Sekarang yang udah masuk ada di gancing, langsung dimasukin ke bagian daging. Jadi barang-barang karika-karika tadi yang udah di packing hampir sama kayak kita apa namanya buat air, bungkus air kita pakai suhu tertentu gitu. Kalau pasteurisasi kan suhunya enggak terlalu tinggi. Kalau penyimpanan karika itu ada perbedaan nggak sih kalau maksudnya disimpan di suhu ruang sama di suhu yang Ya nggak apa-apa, apa ada nih baik. Itu jamur merang, ada jamur tiram. Soalnya nggak ada jamur yang bisa dicoba. Itu langsung dimakan. Yang penting kita enak kayak gitu kan. Misalnya kita untuk membeli bahan-bahan apa tantangan terbesar dalam memasarkan produk karika? ya, kalau tantangan yang lebih utama ya Mbak, siklus karika ini kan oleh-oleh ya Mbak ya. Sekarang udah banyak banget pemain karika yang dulu mungkin bisa dihitung pakai sendiri, kalau sekarang kan udah 300 sampai 500 UMKM ada. Semakin banyak produk, semakin banyak kompetitor, juga yang dibeli kan mesti kan orang-orang yang hanya penasaran, ada yang memang suka. Nah sekarang tantangannya kalau musim-musim sekarang itu kan nggak ada lagi sana. Sekarang Mbak orang lulus satu pembelian itu, nah ini bisa dilihat tak? Kalau yang saya lihat saya itu jualan di offline cukup gitu kan. Cuman kalau untuk pas dari hari tertentu kayak liburan ini bisa dikatakan ya. Kalau tantangan agak tantangan ya, mau namanya karika udah pastinya ada di sini gitu kan ya, yang mau orang cari gitu kan.